मात्र शिक्षकोचा रोल नाही काम देत. थोड्यात वाली लोक बी जागृत राहतील ने तर आपला पोसे हटवायचे नाही. बरोबर. હવે આપણે કોઈ અભણ હોય કોઈ ભણેલા છે તેને તો વધારે ખબર પડે, પણ જે અભણ હતા જે ભણી નહીં શકલત જેને તક નહીં મળે તો હવે દરેક અસી ઈચ્છા હોય કે માજા પાસે ખરેખર ભણાય પડે ને સારા ભણાય પડે ને આગળ સુધી જાય પડે. એ તો દરેક વાલીની ઈચ્છા आहे का नाही બેનો? आहे ને का माझ्या પાસે બેસ ભણાય પડે અને આગળ વધાય પડે. તો એ જે પાયાची जी शिक्षण आहे तर सरकार थोडी चिंता करायचं आपले केम नाही. आज अमुक वालीची असं फर्याद नाही, पण मी असं सांगा काय कम से कम 1500 रुपये शिष्यवृत्ती मिळत, कोणत्या ज्ञाती માટે 1800 रुपये शिष्यवृत्ती मिळत. तर अमुक ती खाती खोलायची ठिकाणं नाही मिळत, आधार कार्ड सुधारायच्या ठिकाणं नाही मिळत, अपडेट आधार कार्ड करायची बी नाही मिळत.